Assalamu alaikum wa rahmatullah. An bɛ maliyɛn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, ka mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, ka ala jɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ jamiyatu ansarula tɔn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, diɲɛ fantan ani fila bɛɛ lajɛlen fɛ. Ni ala tɛ ala ka diɲɛ muminiw, bi an y'a ŋaniya silamɛya ka kɔnɔna jɛlenya kama. An ko ten, silamɛya diinɛ dabɔla de lafiya de kama, bɛɛ de kama, bɛɛ lajɛlen ka lafiya. O de kɛla alakira Muhammadu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ale ci kun kɛla nin de ka kɛ lafiya ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan. Silamɛya ye o di. O kama an y'a ye bi an ka jamana in kɔnɔ, ni o ye ba Maliba ye. An ka nin jamana in kɔnɔ, n'i ye adamadenw yɛrɛ cɛ filɛ ka muminiw cɛ filɛ, i bɛ mun de bi mun de bɛ fan bɛɛ fɛ? O de hasidiya ye. Adamadenw dusukun tiɲɛnen don, adamadenw ɲinanen don Alahu subhanahu ta'ala kɔ. Bi ci jumɛn bɛ adamadenw na? Ɲɔgɔn dabali, kɔrɔtɛ bɔ ɲɔgɔn ma, kafiriya wale dama damaw, dusukun finnen don ka kɛ saribɔn ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Ka jamana to o cogo la, an ka dɔn ka fɔ waati bɛɛ lajɛlen ko Alahu ta'ala diminen don an kɔrɔ. Sabu an yɛrɛw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ Mali in kɔnɔ, maliyɛn denw dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ. O tɛ silamɛya ye. 95% musulman, a 95% musulman, a bɛɛ lajɛlen dusukun donnen don ɲɔgɔn na. K'o to ala ka dugukolo sanfɛ, ala ka hɛrɛ tɛ na. Muminiw, an ka sabali, an k'a dɔn an si tɛ fosi ye, adamaden tɛ fosi ye. An k'a dɔn k'a fɔ i bɛ siri ka bɔ dunuya in kɔnɔ, don kelen ka t'i da dingɛ kɔnɔ i ko ma kɛ, bilahi ka cɛncɛn kɛ i kan, siga tɛ o la. Ne nin bɛ ka an bɛɛ kɔnɔ, bɛɛ n'i ka don don. Bi mun de ka ca? Nin waati ninnu na an ye maada minnu furakɛ dabali kama, maada minnu bɛ ka dabali bi, maliyɛn denw de bɛ ka ɲɔgɔn dabali. An y'a ye k'a fɔ adamadenw de dusukun jala ka kɛ i ko kabakuru. A dɔw dusukun finnen don hasidiya ni juguya bolo, u dusukun finnen don i n'a fɔ saribɔn. O kama an y'a ɲini bi maliyɛn denw ka suratul ikhlas, ka nafa belebele bɔ a kɔnɔ k'a di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Aw k'a kɛ ka aw yɛrɛw nafa ala tɔgɔ don, aw k'a kɛ ka aw yɛrɛw protéger. Sabula bi dabali de ɲɔ ɲalen don an ka jamana in kɔnɔ. An b'a fɔ aw ye bɛɛ lajɛlen k'i tulo dayɛlɛlen to. O ye jumɛn? Suratul ikhlas, ni o ye kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ni Alahu ta'ala ka jɛn, muminiw, an bɛ nin di aw ma silamɛya ka kɔnɔna jɛlenya kama, yaasa adamaden mumini kelen kelen bɛɛ bɛ se ka kɛ i damana mori ye cogo min, ka sɔrɔ i mago ma jɔ jinɛ batola la, ka sɔrɔ i mago ma jɔ samirutigi la, ka sɔrɔ i mago ma jɔ kolonifilila la, ka sɔrɔ i mago ma jɔ ni ala ko kuntakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen na. Maa minnu baara foyi tɛ u la fo ka fila fara Alahu ta'ala kan. E min bɛ don u kan ka taa bakɔrɔni bilenw saraka, ka taa sɛbilenw saraka, ka taa misibilenw saraka, i k'a dɔn k'a fɔ i ni nin kafiri bolisɔnna ninnu, samiritugu jinɛtigi ninnu, i ni ninnu bɛɛ lajɛlen ka jurumu ye kelen ye. Hali kiyama jɔ don, muminiw, an ka tuubi, adamadenw a ye tuubi. An ko ten, an bɛ nin di bɛɛ lajɛlen ma.
maa o maa a ye ŋaniya juguya ta k'i sɛgɛrɛ, maa o maa a ye dabali jugu ta k'i sɛgɛrɛ, maa o maa a ye ko wɛrɛw ta k'i sɛgɛrɛ, n'i ye nin kɛ a kɛcogo la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ dabali jugu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. An bɛ mun di aw ma Alahu Ta'ala tɔgɔ don, karamɔgɔ tɔgɔ tɛ, jinɛ tɔgɔ tɛ, samiru tɔgɔ tɛ, kunu fayakunu don. N'i y'a kɛ ni Ala ka jɛn i bɛ Alahu Ta'ala jɔyɔrɔ ye. An ko ten kul huwa Allahu, i bɛ a sɛbɛn walan na, i b'a nasi bɔ, i bɛ a sɛbɛn siɲɛ 11. N'i y'a sɛbɛn siɲɛ 1 i bɛ o ko, i bɛ o kɛ tasa jɛlen dɔ kɔnɔ, i b'a sɛbɛn siɲɛ 2 ka o ko ka o sɛbɛn. O y'a sɔrɔ sakulu bɛ a la, a sakulu ma i b'a sɛbɛn ka sɔrɔ sakulu bɛ a la. Sakulu ye jumɛn? Tɔpi ni pɔyin ni kori minnu bɛ kɛ a la, i bɛ a bɛɛ dafalen sɛbɛn siɲɛ 11. O kɔfɛ i kɛlen kɔ ka 11 sɛbɛn k'o ko k'a ban, o bilalen tasa sanuman kɔnɔ waati min, i bɛ segin ka na tuguni, i bɛ kul huwa Allahu sɛbɛn tuguni siɲɛ 11 tuguni. Nka siɲɛ 11 mun n'i bɛna o sɛbɛn sisan, o siɲɛ 11 tɔpi ni pɔyin min bɛ o la, i tɛ o kɛ o siɲɛ 11 si la. 11 fɔlɔ min n'i b'o sɛbɛn, i bɛ tɔpi minnu i b'a dafalen bɛɛ sɛbɛn, fata, kɛsira, dɔma, sukun, i b'a bɛɛ lajɛlen dafalen kɛ o la. Nka filanan mun n'i bɛna segin k'a sɛbɛn siɲɛ 12 tuguni, i tɛ sukuni kɛ o la, i tɛ fata kɛ o la, i tɛ kɛsira kɛ o la, dɔma ko kuma tɛ yen. N'i y'o nasi bɔ waati min k'a bila, a fila faralen ɲɔgɔn kan, ni Alahu Ta'ala ka diɲɛ n balimakɛ n balimamuso, o kɔfɛ i bɛ yiri ŋɔnima 7 ɲini. Yiri ŋɔnima 7, yiri mun ni a bɛɛ ŋɔni ye, i n'a fɔ nemurukumuni bɛ cogo min, ka taa sɔrɔ ŋɔni de ka ca yiri ninnu na. N'i y'o 7 sɔrɔ waati mun, i bɛ o bila nasi in na. N'i ye o bila a la waati mun, o kɔfɛ i bɛ i da gɛrɛ nasi in na, k'i da gɛrɛ ji la, k'i dusukun concentré, k'a yira Alahu Ta'ala la, dabali jugu mun bɛ kɛ dogo la kɛnɛ kan, i bɛ mun kalama, i tɛ mun kalama, i k'a dɔn k'a fɔ Alahu Ta'ala de bɛ a bɛɛ lajɛlen kalama. I concentré i dusukun na, i b'i da ɲɛsin nasi in ma, o y'a sɔrɔ i ye yiri ŋɔnima 7 in k'a la. I bɛ mun de kalan? I bɛ segin ka na tuguni, i bɛ suratul Ikhlas, kul huwa Allahu ahad, i bɛ segin i bɛ o de kalan nasi in na, o y'a sɔrɔ i da gɛrɛlen don a la, i concentré. Foyi tɛ i kun na, dabali juguw ka tiɲɛ, janfaw ka tiɲɛ, jinɛ kafiriw k'u cɛ janya i la. I bɛ duwawu in kɛ tuguni, i bɛ a fɔ kul huwa Allahu, i bɛ o kalan siɲɛ 77, i concentré, walima i bɛ a kalan siɲɛ 70, 77 fois ou 70 fois, siɲɛ 77 walima siɲɛ 70. N'i ye nin kɛ waati mun, i bɛ a datugu, i bɛ tasa in datugu, walima i y'a kɛ daga mun na, i bɛ o datugu ka tile 3 kɛ. Tile 3nan su i bɛ a ko. Ni muso don tile 4. N'i ye nin ko waati mun, i yɛrɛ i b'a ye i fɛkɛya la, sabula bi foyi tɛ siri jugu, dabali jugu, ŋaniya jugu, hasidiya, nin de kɛlen don bi ka an ka jamana in fa. O kama muminiw, an ye Ala tɔgɔ di aw ma bi, aw k'a kɛ ka aw nafa, ka sɔrɔ aw mago ma jɔ boli sɔnna na, aw mago ma jɔ jinɛtigi la, ni Alahu Ta'ala ka jɛn. Aw tulo bɛ aw denkɛ ni aw balimakɛ de kumakan na, Cheikh Gawusu Dukure Keyasu, le guide spirituel d'Ansarullah, in tansurullaha yansurukum.